So, hi guys! Hi! Hi! Say hi! Say hi! Sit lang. 1, 2, 3, go. Hi guys! Hi! Ikaw! Hi! So guys, si Zander gusto na niyang dumede guys. Say hi to them. Say the hi. Zander is hungry na guys. Marunong na talaga siya mag-hi guys. No, wag ka dito daan. No! Higa ikaw. Higa. Opo. Opo. So guys. Yun na. Dito ka. Zander wants to bed it guys. Ate. Daw niya guys. Mag-workout pa lang ako guys. So guys, kung napadaan mo lang sa feed mo yung video namin, don't forget to click and subscribe. Don't forget to subscribe and click the notification bell below for more videos, okay? So guys, wag po sana kami wag niyo po sana kami pagsawan sa pagsuporta guys. Did you know how to say hi? Hi, say hi. Wala kang pante. Say hi to them, hi. Say hi. Say hi. Hi. Say welcome to our vlog, guys. Tapusin mo. No. Manono ka sa akin. Wala pa akong suklay guys kasi kakatapos ko lang maligo, kumain, tsaka magbihis. Yun guys, may tumutubo na yung buhok ni Zander. So guys, inuubo si Zander. Masama pakiramdam ni Zander ngayon guys kasi inuubo at saka sinisipon, tapos sa gabi di siya makatulog kasi pinapagising siya ng kanyang ubo. Tapos na pala siyang mahilot kanina guys sa manghilot, sa tagahilot. Tapos bawal siyang maligo. At saka pinapainom lang siya ng maligamgam na tubig. Ouch! You hurt Mama. Did you hurt Mama? Ay nako guys, andito kami sa higaan namin guys. Tinamad akong tumayo kasi mag-workout pa lang ko guys. Ang bilis na tapos.
to say about our vlog? What can you say to our vlog? What can you say? Huwag kang malapit. Dito ka lang. Hindi ka makikita. Look at your face. Oops! No! Hi! Hi, my name is Zander. Oops! So, ayun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye ka, bye-bye. Bye-bye. Oops!